हेलो दोस्तों, हमने पिछली ऑडियो में हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यानी का इतिहास का इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम मध्यकालीन भारत से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट थे: प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। तो इसी प्रकार से हम आज डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, जो सिर्फ एक ईश्वरवाद है, यानी कि ये सिर्फ एक ईश्वर को ही मानता है। इनका सब कुछ अल्लाह खुदा वही है। और इस्लाम धर्म में अरबी भाषा में खुदा को अल्लाह और फारसी में खुदा कहा जाता है। इस्लाम धर्म के फाउंडर थे हज़रत मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के सबसे पहले उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभ का मतलब जो इन 5 स्तंभ को फॉलो करता है वही सच्चा मुसलमान होगा, और जो नहीं करता उसे काफिर माना जाता है। तो ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है कलमा। कलमा उसको बोलते हैं जो सच्चा मुसलमान होता है, और काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता, यानी कि कलमा अल्लाह को मानता है। दूसरा नमाज, जो 5 बार नमाज पढ़ता है। तीसरा रमज़ान, और रमज़ान के महीने में ही रोज़ा रखते हैं, और रमज़ान के महीने में ही ईद आती है। और एक सच्चे मुसलमान का चौथा काम होता है हज यात्रा। वो एक बार साल में हज यात्रा ज़रूर करता है, जो आपको पता भी होगा मक्का व मदीना नामक इस्लाम धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। वहाँ पर होती है मुसलमानों की हज यात्रा। और इनका 5वां जो मुख्य स्तंभ है वो है ज़कात। ज़कात का मतलब अपनी कुल संपत्ति का, या उसने जितनी संपत्ति कमाई है साल में महीने में, उसका 1/40 भाग संपत्ति का गुप्त दान करेगा, यानी कि एक हाथ से दान किया दूसरे हाथ को पता तक नहीं चला। ये 5 स्तंभ थे इस्लाम धर्म के। जो इनको फॉलो करता है वही सच्चा मुसलमान होता है, अदरवाइज उसको काफिर के नाम से जाना जाता है। जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे हज़रत मोहम्मद साहब, इन्होंने एक हीरा गुफा में तपस्या की थी, और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और ये हीरा गुफा में तपस्या करते थे, वे उसके अंदर ही रहते थे। जब ये कुछ समय बाद उस गुफा से निकले तो इनके हाथ में एक पुस्तक थी, कुरान, जो उन्होंने आगे लोगों को बताया कि ये अल्लाह के दूत जिब्राइल ने उनको संदेश दिया है कि एक अल्लाह का दूत आया जिसका नाम जिब्राइल था। उसने उसको संदेश दिया है कि ये कुरान ही इस्लाम धर्म की सबसे प्रचारित और बुक है, और अल्लाह ने ही उनको इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए बोला है। और 610 ईस्वी में ही उनको महायान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि हीरा गुफा से वे 7th सेंचुरी 610 ईस्वी में बाहर निकले थे। और तब वहाँ आकर उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था इस्लाम धर्म का। लेकिन उससे पहले वहाँ यहूदी और ईसाई रहते थे। उनको ये काम उनका पसंद नहीं आया, क्योंकि पहले वहाँ पर ईसाई और यहूदी धर्म के लोग रहते थे। तो जब ये इस्लाम का प्रचार करने लगा तो उस धर्म के लोग कम होने लगे, तो उन्होंने इसको यहाँ से निकाल दिया। और फिर ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए, क्योंकि दूसरे धर्म वालों ने इनको मक्का से निकाल दिया। और इस जर्नी को हिजरत के नाम से जाना जाता है, जो एक इस्लामिक कैलेंडर है। और आपको पता भी होगा हिंदू कैलेंडर जो विक्रम संवत से चलता है, और इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत से चलता है, क्योंकि और सरकारी या राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत से चलता है। और फिर हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए, और इस यात्रा को ही हिजरत बोला जाता है। और हज़रत मोहम्मद साहब फिर मक्का मदीना रहने लगे, और वहाँ पर इन्होंने खजीदा नामक विधवा से शादी की थी, जो इनसे 20 वर्ष बड़ी थी उम्र में। और यही इस्लाम धर्म के सबसे पहले उत्तराधिकारी थी। और फिर इनकी मृत्यु
632 ईस्वी में मदीना में ही हो गई اور ان کو ہی وہاں کا خلیفہ کہا جاتا تھا۔ ان کے بعد اسلام دھرم کا اترادھیکاری بننا تو علی کو تھا جو ان کا داماد تھا، لیکن بن گیا ابو بکر، انہیں خلیفہ کہا جاتا تھا۔ اور حضرت محمد صاحب کی مرتیو کے 40 سال بعد ہی اسلام دھرم میں 4 اترادھیکاری بن گئے، جو پہلا اترادھیکاری تھا ابو بکر، دوسرا تھا عمر، تیسرا تھا عثمان اور چوتھا تھا علی، جس کو پہلے بننا چاہیے تھا، جو حضرت محمد صاحب کا داماد تھا۔ لیکن جب علی بنا تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو اپنا پہلا اترادھیکاری اس کو ہی مانیں گے کیونکہ اصلی حقدار یہی تھا۔ تو اس سمے مسلمان 2 کمیونٹی میں بٹ گئے، شیعہ اور سنی۔ 15 سے 20% لوگوں نے ان کو اپنا پہلا اترادھیکاری مانا اور 80 سے 85% لوگوں نے اپنا پہلا اترادھیکاری ابو بکر کو مانا۔ جو ابو بکر کو اپنا اترادھیکاری مانتے تھے انہی کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو علی کو مانتے تھے اپنا خلیفہ ان کو شیعہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد علی کی مرتیو ہونے کے بعد جو اگلا خلیفہ بننا تھا وہ حسین تھا، علی کا بیٹا۔ لیکن بغداد کے شاسکوں کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے سوچا اب علی بن گیا، یعنی کہ علی کا بیٹا حسین بن گیا تو ان کی باری نہیں آئے گی، تو انہوں نے ایک ષڈیانتر رچا اور شیعہ مسلمانوں سے کہا کہ وہ حسین کو بغداد بھیجے اور ان سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بولے کہ وہ اترادھیکاری کی وارتا کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیعوں نے اکٹھا ہو کر حسین کو بغداد بھیج دیا اور وہاں پر بغداد کے شاسکوں نے اس کی مرتیو کر دی۔ اس میں بغداد کے شاسک یزید تھے جو چند خلیفہ کا شاسک تھا، اور جس سمے بغداد کے شاسکوں نے حسین کو مارا اس یدھ کو کربلا کا یدھ کہا جاتا ہے، جو 680 ء میں ہوا تھا۔ اور اس بات سے سنی مسلمان ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ شیعہ مسلمانوں نے ہی حسین کی مرتیو کروائی ہے، لیکن شیعوں نے بولا ہم نے ان کی کوئی مرتیو نہیں کروائی، ہم نے تو صرف وارتا کے لیے بھیجا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بغداد کے شاسک اس کو مار ڈالیں گے۔ تو اسی کی وجہ سے اس کی مرتیو کے شوق میں ہی مسلمان یعنی کہ شیعہ مسلمان محرم کا تہوار مناتے ہیں۔ اور اسی پرکار سے سنی شیعہ کی لڑائی لگ بھگ 200 سالوں تک چلتی رہی۔ اس کے بعد ایک نئی کمیونٹی آئی جسے ہم اب صوفی مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور صوفی ایک سنگیت ہے جو مسلم کی درگاہوں میں ابھی بھی چلتی رہتی ہے، صوفی سنگیت۔ اور اسی پرکار سے ہم نے مدھیہ کالین بھارت کے اسلام دھرم کے بارے میں پڑھا، اور آگے کے جو آڈیو میں ہے ہم آپ کو مدھیہ کالین بھارت یعنی کہ بھارت میں عربوں کا آکرمن اس کے بارے میں آڈیو کے روپ میں بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آڈیو کا انت ہوتا ہے۔ تو تھینکس دوستوں سننے کے لیے۔